한 구절을 읽도록 하겠습니다. Vamos a leer un versículo de la Biblia. 마태복음 10장 Es Mateo 10, 23절입니다. 23. 마태복음 10장 23절 Mateo 10, 23. 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. Lo vamos a leer todos juntos. 시작. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여 인자가 오리라. 자, 읽어주세요. Lo vamos a leer todos juntos. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de 같이 읽습니다. Lo vamos a leer todos juntos. Sí. Va. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 로버트 콜만이라는 박사가 주님의 전도 전략이라는 방법이라는 책을 썼습니다. Hubo un doctor llamado Robert Coleman que escribió acerca de las estrategias de evangelismo. 거기에 보면 예수님이 소수 집중했고 Entonces podemos ver que Jesús se concentró en los pocos. 그 소수와 동거하고 3년을 지냈고 Y él estuvo junto con estos pocos durante 3 años. 그리고 모범을 보여주셨고 Él les enseñó un modelo. 십자가를 지시게 했고 Él cargó la cruz. 예수님이 하고 있는 그 임무를 대신 부여했고 Y entonces también él les encargó la comisión que él hacía. 그리고 예수님의 모든 능력을 나누어 주셨다. Y también les compartió todo el poder de Jesús. 굉장히 전 세계적으로 많이 읽혔던 그 책 중에 하나입니다. 제자 훈련에 관련돼서. Y este es un libro que ha sido leído a nivel de todo el mundo. Y esto se trata acerca del discipulado. 전도자라고 한다면 이 자리에 전도 관심 있어 하시는 분들이 오신 걸로 믿는데요. Si ustedes son evangelistas, entonces yo estoy seguro de que ustedes están interesados también en el evangelismo. 최소한 전도자라고 한다면 우리는 예수님의 대사라는 이 중심이 있으셔야 됩니다. Y si nosotros por lo menos nos llamamos evangelistas, tenemos que tener el enfoque de un embajador de Jesús. 한 나라의 대사로 가 있는 사람은 대통령의 그리고 나라의 모든 정책을 대신 말해줄 수 있는 사람이어야 되거든요. Entonces, un embajador que está en otro país debe de ser capaz de hablarle de toda la política y todos los principios que tiene la nación. 이 땅에 우리는 예수님 대신 살고 있는 사람이다 이거죠. Nosotros estamos viviendo aquí en vez de Jesús. 그렇다고 했을 때 우리에게 가장 필요한 게 무엇이라고 생각합니까? 전도 이전에. Si es así, antes del evangelismo, ¿qué es lo que más necesitamos? 전도 이전에 가장 필요한 것은요, 예수님의 동기입니다. Lo que necesitamos antes del evangelismo es el motivo de Jesús. 예수님이 왜 전도하려고 했느냐? ¿Por qué es que Jesús quiso evangelizar? 이 부분이 먼저 이해가 돼야만 우리는 예수님과 같은 삶을 살 수 있는 것입니다. Debemos de entender esto primeramente para poder entender la vida de Jesús. 여러분, 성경적인 전도 전략이라는 말을 많이 쓰는데요, 우리가. Nosotros utilizamos mucho las palabras que son la estrategia de evangelismo bíblicos. 죄송합니다만 이건 전략이 아닙니다. Pero la verdad es que esto no es una estrategia. 전략이라고 하면 많은 사람들이 방법을 먼저 떠올리거든요. Porque cuando nosotros decimos estrategias, generalmente la gente piensa en algún método. 저희들이 하고 있는 이 내용은 전략 방법이 아니에요. Pero esto no es un método o una estrategia. 바로 예수님께서 행하신 그거를 재현시켜 보려고 하는 우리의 어떤 노력이고 기도입니다. Sino que es una oración y un esfuerzo por hacer lo que Jesús también había hecho. 예를 하나 들어보겠습니다. Por ejemplo, 예수님이 마태복음 4장에 혼자 계셨잖아요. en Mateo 4 Jesús estaba solo. 혼자서 금식 기도를 하셨습니다. Él oró solo en ayuno. 그런데 그 예수님이 나중에 마태복음 16장에 보면 제자들이 나오기 시작해요. Pero luego podemos ver que en Mateo 16 él tiene discípulos. 여기에서 여기가 시간이 좀 흘렀겠죠. Entonces, de Mateo 4 a Mateo 16 habrá pasado mucho tiempo. 마태복음 4장에서는 예수님이 혼자 당신 자신이 그리스도라는 걸 알고 있는 시간표였습니다. Entonces, en Mateo 4 solo Jesús sabía que él era el Cristo. 공생애를 전도 관점으로 한번 보잔 말이에요, 지금. Entonces, vamos a ver su ministerio de un enfoque de evangelismo. 예수님이 하신 일을 우리가 재현해내야 되기 때문에 우리가 성경을 전도 관점으로 봐야 됩니다. Nosotros debemos de hacer lo que hizo Jesús y por eso debemos de ver la Biblia de una manera de evangelismo. 그럼 예수님이 금식 기도하실 저 당시에는 예수가 그리스도라고 아는 사람 오직 예수 혼자밖에 안 계셨어요. Entonces, cuando él estaba ayudando en el desierto, solo él sabía que Jesús, que él
era el Cristo. 근데 마태복음 16장에 보면 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 베드로가 이 고백을 했어요. Pero en Mateo 16, Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 최소한 예수를 그리스도로 고백하는 사람 한 명 이상 생긴 거죠. Esto significa que por lo menos hubo una persona más que confesó a Jesús como el Cristo. 그리고 사도행전 1장 12절 14절에 보면 120명의 예수를 그리스도로 고백하는 사람이 등장을 합니다. Y si podemos ver en Hechos 1 del 12 al 14, podemos ver que por lo menos hay 120 personas que aceptan a Jesús y lo confiesan como su Señor. 그런데 사도행전 6장 7절에 보면 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라 이렇게 말합니다. Y podemos ver en Hechos 6, 7 de que también hay sacerdotes que entraron a este camino. 제사장도 예수가 그리스도라는 이 사실에 무릎을 꿇었다. Significa que incluso los sacerdotes se arrodillaron ante el hecho de que Jesús es el Cristo. 유대인 제사장들은 유대인들의 사상은요, 메시아 아직 안 왔다라는 것을 믿거든요. Porque los judíos piensan que aún no ha venido este Mesías. 나사렛 총골에서 태어난 그 예수님은 메시아일 수가 없다라는 사상을 유대인들이 지금 갖고 있어요. Los judíos tienen la ideología de que este Jesús que nació en este barrio de Nazaret no puede ser el Mesías. 미국에는 유대인들이 많이 사는데 가끔 질문을 해봅니다. Hay muchos judíos que viven en Estados Unidos y yo les pregunto, 예수가 누구냐? ¿quién es Jesús? 2000년 전에 죽은 시골 사람이다 이렇게 말을 해요. Y ellos dicen es un campesino que murió hace 2000 años. 그런데 도대체 무슨 일이 있었길래 제사장의 그 무리까지도 예수가 그리스도라는 사실에 복종했냐? Entonces, ¿qué tipo de obra grande tuvo que haber hasta para que los sacerdotes se hayan arrodillado ante esta verdad? 예루살렘이요 복음으로 정복된 겁니다. Significa que Jerusalén fue conquistada con el Evangelio. 할렐루야. Aleluya. 요거를 재현해내자라는 게 사실은 성경적인 전도 전략이라고 표현을 한 겁니다. Y el querer hacer a esto le expresamos las estrategias de evangelismo bíblicas. 자, 그렇다면 이거를 재현해내려면 가장 먼저 있어야 될 게 뭐냔 말입니다. Y para hacer esto, ¿qué es lo que debemos de poseer primeramente? 다시 말하지만 예수님의 동기예요. Y les digo otra vez, pero es el motivo de Jesús. 이건 전략이라는 표현이겠고요. Bueno, aquí podemos decir que es como una estrategia. 예수님이 처음부터 무엇을 향해서 전도운동을 시작했냐? Entonces, desde el principio, ¿a qué se dirigía Jesús para hacer su movimiento de evangelismo? 솔직하게 이 얘기를 많이 해주지 않습니다. La verdad es que no nos hablan mucho de esto. 교회에서 제자들 모아놓고 전도훈련할 때 무슨 얘기 하십니까? Cuando nosotros reunimos a los discípulos en la iglesia para entrenarlos para evangelizar, ¿de qué hablamos? 교회 헌신 많이 해야 된다. Hablamos de que hay que devocionar mucho en la iglesia. 장로는 장로의 역할을 하고 Los ancianos deben de fungir como ancianos. 집사는 교회에서 헌금 걷고 집사의 역할을 해야 된다. Los diáconos deben de dar ofrenda y deben de ser los diáconos de la iglesia. 신학교에 가서도 목사는 이러저러한 일을 해야 된다. Incluso en el seminario teológico dicen los pastores deben de hacer esto y lo otro. 저도 그렇게 교육을 받았어요. Yo fui entrenado así también. 그렇기 때문에 많은 지금 전도자들이 뭔가 방향을 잃어버리고 있지 않냐 이런 생각이 듭니다. Por eso es que pienso que muchos evangelistas han perdido su dirección. 예수님의 대사로서 예수님이 하셔야 될 그 일을 대신 수행해야 될 우리는요, 예수님이 무엇을 향해서 일을 시작하셨는지에 대한 이 정확한 이 정리가 되어 있어야 됩니다. Nosotros como embajadores de Cristo debemos de saber cuál es este motivo que es preciso. 예수님은 처음부터 세계복음화를 진행하십니다. Jesús desde el principio estuvo para hacer el evangelismo mundial. 예수님이 십자가 진 거는 교회 부흥시키기 위해서 십자가 진 게 아니잖아요. Porque Jesús no cargó la cruz para avivar a una iglesia. 예수님이 성령으로 함께 하시는 이유도 그냥 교회 부흥시키려고 함께 하시는 게 아니거든요. Y Jesús no está con nosotros con el Espíritu Santo para avivar a una iglesia. 예수님이 우리 기도하면 우리 기도 응답 들어주시는데 Sí, nosotros cuando oramos Dios nos responde. 늘 기도하는 내용이 병 고쳐주세요, 돈 주세요, 건강 주세요라고요. Pero siempre oramos para que se sane alguna enfermedad, para que nos dé dinero, para que nos dé salud. 그렇게 하려면 예수 안 믿어도 됩니다. Si queremos hacer esto, no es necesario creer en Jesús. 병 고치는 건 병원 가면 되고요. Para sanar enfermedades uno va al hospital. 돈 받으려면 경제인들 강의 들으면 되고요. Y si uno quiere tener dinero, uno puede escuchar pláticas de los economistas. 왜 굳이 교회 와서까지 성령의 역사 들먹고 걸어가면서까지 우리 돈 벌게 하고 기도합니까? Porque es que tenemos que llegar hasta la iglesia para pedir de la ayuda del Espíritu Santo para tener dinero para sanar una enfermedad. 예수님이 십자가 지고 부활하시고 지금 우리와 함께 하시는 이유, La razón por la que Jesús cargó la cruz, resucitó
resucitó y está con nosotros ahora. 죄와 저주와 재앙 가운데 전 세계 모든 민족이 잡혀 있으니 그 사람들 건져내기 위해서 그렇게 하시는 거거든요. Es porque todas las personas están bajo maldiciones y desastres y nosotros debemos de salvar a estas personas. 그걸 보고 세계복음화라고 합니다. A eso se le dice evangelismo mundial. 자, 여러분 복음화, 세계복음화, 세계는 전 세계 글로벌적인 범위를 말하고요. Entonces nosotros mundial hablamos de todo el mundo, ¿verdad? 복음화의 의미가 뭔지 한번 생각해 보셨습니까? Pero debemos de saber cuál es el significado de la evangelización. 제가 미국에서 충격받은 것이 있는데 그게 뭐냐면 복음화와 그러니까 전도와 복음화의 개념이 구분이 안 돼 있더라고요. Entonces me impacté mucho porque nosotros no sabemos distinguir muy bien lo que es la evangelización y el evangelismo. 전도는 뭐라 그러냐면 이벤젤리즘이라고 합니다. Nosotros decimos evangelismo a evangelismo. 그런데 복음화라는 단어는 이벤젤라이제이션이라고 하거든요. Pero evangelización es evangelización. 그런데 미국 사람들이 쓰는 단어 중에 이벤젤리제이션은 너무 기니까 그냥 월드 이벤젤리즘이라고 쓰더라고요. Y en Estados Unidos, como uno es muy largo decir evangelización mundial, dicen evangelismo mundial. 이벤젤리제이션하고 이벤젤리즘이 구분이 안 돼 있는 거잖아요. Entonces significa que evangelismo y evangelización no está distinguido. 복음화의 의미를 모른다는 얘기가 되는 겁니다. Significa que uno no sabe lo que es la evangelización. 여러분은 어떻습니까? ¿Qué pasa con nosotros? 복음화가 뭡니까? ¿Qué es la evangelización? 성경을 통해서 우리가 살펴봐야 됩니다. Nosotros debemos de verlo a través de la Biblia. 많은 사람들이 복음화하면 뭐 많은 그림을 그리겠죠. Entonces, cuando nosotros decimos evangelización, habrá muchas imágenes que vienen a la cabeza. 어떤 친구는 자기가 공부 열심히 해서 좋은 학교 가고 좋은 그 직장에 가는 게 세계복음화다 이렇게 막연하게 생각하더라고요. Hay personas que piensan que el ir a una buena escuela y luego ir a un buen trabajo es la evangelización mundial. 성경에 보면 사도행전 2장 43절에 이런 말씀이 있습니다. Pero en la Biblia podemos ver en Hechos 2:43 사람마다 두려워하는데 que todas las personas temen, 사도들로 인하여 기사와 표적이 많이 나타나고 que hubieron muchos dones y prodigios a través de los apóstoles. 어느 날 궁금해지더라고요. 왜 두려워했을까? Pero un día me pregunté, ¿por qué es que la gente temía? 뭘 두려워했단 말일까? ¿Qué temía? 여러분, 그리고 이 두렵다는 말이 스페니시 어원에는 모르겠는데 이게 막 무서워 떤다라는 말이 아니거든요. 경외한단 말이거든요. Entonces, este temor también no es un temor de simplemente tener miedo, sino también nos habla de un respeto. 그럼 뭘 경외했단 말일까? Entonces, ¿a qué estaban respetando? 그리고 사람마다 두려워한다 그랬는데 그 사람들은 예수 믿는 사람일까? 예수 안 믿는 사람일까? 이게 그냥 어느 날 생각이 되더라고요. Y un día pude pensar, y dice que las personas tenían este temor, pero ¿será que estas personas eran creyentes en Jesús o no? 그때 하나님이 저한테 답을 주셨습니다. Y aquí es cuando Dios me dio la respuesta. 예수를 믿든 안 믿든 상관이 없다. Sin importar si creen en Jesús o no, no importa. 모든 사람이 예수가 그리스도고 그리고 성령으로 역사하시는 그 사실 앞에 경외감이 드는 그런 상태가 사도행전에 나타났다. Significa que en el libro de Hechos hubo un estado de tal temor que sin importar si uno creía en Jesús o no, no tenía más opción que respetar estas obras. 아, 그게 복음화였구나. Con que esto fue la evangelización. 아멘. Amén. 불신자든 예수 믿는 사람이든 예수가 그리스도라는 그 능력과 그 이름 앞에 무릎 꿇는 그런 상태. Entonces es este estado en donde sin importar si uno es creyente o si uno no es un creyente, uno no tiene más opción que arrodillarse ante estas grandes obras. 그들이 믿고 구원을 받을지 안 받을지는 제대로 예수를 믿고 영접할 때 결정되는 것 때문에 모릅니다. Y bueno, el hecho de si ellos son salvos o no, esto se determina cuando uno acepta a Jesús en su corazón y por eso no se puede saber. 그러나 사도행전은 이 역사가 나타났다라는 거죠. Pero en Hechos nos dice que esta obra ocurrió. 이 하나님 나라가 임한 겁니다. 이 현장에. Significa que llegó el reino de Dios sobre este lugar. 자, 그럼 바꿔봅시다. Entonces si lo decimos de una manera diferente, 과테말라에 이게 일어나야 된다면 뭐가 있어야 됩니까? para que esto ocurra en Guatemala, ¿qué tiene que haber? 여기부터 생각이 돼야 되거든요. Desde aquí debemos de pensar. 근데 많은 사람들이 이 생각 없이 그냥 열심히 그냥 목회하고 열심히 그냥 교회 헌신한단 말이죠. Muchas personas sin pensar en esto solo hacen su ministerio pastoral o solo devocionan en la iglesia. 그게 수천 년 동안 그냥 그렇게 진행되어 온 것입니다. Y entonces esto ha pasado así en miles de años ya. 근데 성경에는 분명히 복음화라는 방향을 얘기하고 있고 목표를 얘기하고 있어요. Pero la Biblia nos habla de la dirección y el objetivo de lo que es la evangelización. 사도행전 6장 7절에는 제사장의 허다한 무리도 이도에 복종했다라고 말을 합니다. Nos dice en Hechos 6:7 que también hubieron varios sacerdotes que regresaron a este camino. 사도행전 19장 10절에는
바울이 똑같은 전략으로 에베소에 가서 복음 운동을 하거든요. Podemos ver que Pablo en Hechos 19:10 hace con la misma estrategia el evangelismo en Efeso. 아시아에 사는 사람은 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. Nos dice que las personas en Asia, sin importar si eran judíos o griegos, todos habían escuchado la palabra de Dios. 어떻게 하면 우리가 이걸 재현해낼까? 이 ¿Cómo 말입니다. nosotros podemos llegar a replicar esto? 처음부터 잘못되면 일이 안 될 거 아닙니까? Porque desde el principio, si no empezamos bien, las cosas no van a resultar. 예수님이 마태복음 4장에 금식기도 할 때부터 예수님 이 그림을 가지고 금식기도 하신 겁니다. Entonces Jesús desde Mateo 4, cuando él estaba ayunando en oración, él ya tenía toda esta imagen. 자, 그래서 우리가 세계 복음화 이건 더 엄청난 얘기가 되는 거잖아요. Por eso la evangelización mundial es algo muy grande. 그렇죠? ¿O no es así? 전 세계가 이렇게 하나님의 영광으로 드러나게 만들어야 되는 게 우리에게 주어진 사명이라니까요. Entonces, el objetivo y la comisión que nosotros tenemos es que todo el mundo pueda ver esta gloria de Dios. 근데 전 교회가 어디에 지금 관심을 두고 있습니까? Pero todas las iglesias, ¿en dónde se están interesando? 내 교단 어떻게 하면 부흥시켜볼까 이거 관심 두잖아요. Están preocupándose de cómo pueden avivar a su denominación. 사실 이거 만들려면요 모든 교회가 힘 합쳐야 되고요. La verdad es que si queremos hacer esto, todas las denominaciones se deben de unir. 이거 만들려고 하면요 모든 교단이 초월해서 이 목표를 향해서 일심전심 지속해야 됩니다. Y si nosotros queremos lograr esto, entonces todas las denominaciones deben de trascender eso y deben de tener un corazón, un solo corazón, y deben de estar continuamente en esto. 근데 지금 교단은 교단대로 갈라져 있고 Pero todas las denominaciones están divididas. 교회는 교회대로 갈라져 있고 Y las iglesias también. 교회 내 성도는 성도대로 갈라져 있고 Y dentro de las iglesias los creyentes están divididos. 지역의 목사들은 목사의 이익 손에 맞춰서 갈라져 있습니다. Y los pastores de las regiones están divididos para poder buscar su propio beneficio. 근데 여러분 무서운 건 뭔지 아십니까? WCC라고 들어보셨죠? Pero ustedes saben del WCC, que es el Concilio Mundial Cristiano, ¿verdad? 교회 통합운동하는 단체입니다. Es una organización que hace la unificación de las iglesias. 전 세계의 종교는 하나다. Y dicen que todas las religiones del mundo son una. 구원받는 길은 여러 종류다. Y dicen que hay muchos caminos para recibir la salvación. 예수만이 길이 아니다. No solo Jesús es el camino. 그런데 이 사람들이 이 사상을 전 세계에 선포하기 위해서 1900년대 초반에 에딘버러에서 모임을 했습니다. Y lo que hicieron ellos para expandir esta ideología es que se reunieron en los años 1900 en Edinburgh. 근데 지금 전 세계를 강타했습니다, 이게. Y ellos han golpeado a todo el mundo. 기독교 전부 잠자고 있는 동안에 이단이 이렇게 전 세계를 장악해버렸다니까요. Entonces podemos ver que cuando el cristianismo estaba durmiendo, entonces estas sectas se levantan a conquistar a todo el mundo. 우리 사역을 좀 제대로 하자고요. Por eso debemos de hacer el ministerio correctamente. 교회가 세워진 이유, ¿Por qué fue levantada la iglesia? 세계복음화 때문에 Para 그렇습니다. el evangelismo mundial. 예수님이 처음부터 그러면 예수님이 과연 이 세계복음화를 향해서 하신 일이 있냐? Entonces, ¿será que Jesús de verdad habrá obrado para el evangelismo mundial? 세계복음화에 대해 언급하신 그게 있냐? ¿Será que él habrá hablado del evangelismo mundial? 마태복음 6장을 보십시오. 마태복음 6 찾아보실 건 없고 여러분 아십니다. Bueno, ustedes ya lo saben, pero en Mateo 6 lo podemos ver. 마태복음 6장 9절 13절에 주기도문이 나오죠. Entonces podemos ver en Mateo 6 del 9 al 13 que sale la oración. 예수님이 기도를 가르쳐 주십니다. Cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. 나라의 임하옵시며. Y que venga tu reino. 나라가 뭘 말하는 거예요? ¿De qué nos habla el reino? 아까 말씀드렸던 이거 말하는 겁니다. Nos habla de esto, de lo que estábamos hablando antes. 사단이 떠나가고 Que Satanás sea echado fuera. 모든 불신자들이 그리스도 이름 앞에 무릎 꿇고 Y que todos los no creyentes puedan arrodillarse ante el nombre de Cristo. 그들이 자기 의지로 예수를 거부하든 말든 그거 상관없이 나타나는 역사를 부정할 수 없는 상태가 벌어진 거예요. Sin importar si ellos aceptaron a Jesús o no, ellos llegaron hasta tal manera en donde no podían negar las obras que habían ocurrido. 그 나라가 임하기를 위해 기도하라. Entonces oren para que este reino venga sobre esta tierra. 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅에서도 이루어지이다. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. 계시록 12장에 보면 하늘에 전쟁이 있어서 마귀가 쫓겨났죠. Podemos ver en Apocalipsis 12 que hubo una batalla en el cielo y entonces el diablo fue echado fuera. 그 쫓겨난 마귀가 이 세상의 공중 권세를 잡고 사람들을 지금 노예 삼고 있어요. Este Satanás que fue echado de esa tierra está apoderándose del aire y está conquistando a las personas. 그 사단 떠나가는 역사가 이 땅에서도 일어나게 위해 기도해라 이 말이잖아요. Entonces significa que esta obra de que Satanás sea echado fuera también ocurra en esta tierra. 자, 문제를 내겠습니다. Entonces vamos a ver un problema. 마태복음 4장 1절에서 10절 예수님이 금식 기도하셨습니다. Podemos ver en Mateo 4 del 1 al 10 que Jesús ayuna. 이때 예수님 기도 제목이 뭐였을까요? ¿Cuál habrá sido el tema de oración que habrá tenido Jesús? 주기도문 이거 하시지 않았을까요?
¿Será que no habrá orado así con este Padre Nuestro? 예수님이 그 기도하신 그 기도 제목이 세계복음화를 위한 기도 아니었을까요? ¿No habrá sido el tema de oración de Jesús para el evangelismo mundial? 맞지 않습니까? ¿O no es cierto? 일용할 양식을 주옵시고 그랬거든요. Entonces nos dijo, danos hoy el pan de cada día. 야, 미래 걱정하지 말아라. 세계복음화 위해 정말 하나님 나라 위해 일하면 내가 다 책임질 거다. 이 말을 하는 겁니다. Esto significa que no hay que preocuparnos porque si nosotros corremos para el evangelismo mundial, entonces no hay, el Dios se encargará. 마태복음 6장 33절에 그의 나라와 의를 구하면 모든 것을 더 하실 것이다. Mateo 6:33 nos dice que de primero debemos de buscar su reino y su justicia y todo lo demás será añadido. 주기도문하고 같은 맥락의 그 기도인 거예요. Entonces esto es una misma oración que se alinea con la dirección del Padre Nuestro. 맞죠? ¿O no es así? 근데 우리 공생해 볼 때 이렇게 안 봤다니까요? Pero nosotros no miramos el ministerio de Jesús así. 그럼 예수님 무슨 기적을 행했나? Solo decimos, qué milagros habrá hecho Jesús, 어떤 병 고침을 했나? o qué enfermedades habrá sanado Él. 이걸 가지고 어떻게 우리 성도들한테 적용해서 그 문제 해결밖에 돕나? ¿Cómo podemos aplicar esto con nuestros miembros y podemos ayudarles a resolver sus problemas? 회개해야 됩니다. 그래. Hay que arrepentirse de esto. 할렐루야. Aleluya. 처음부터 예수님 세계복음화했어요. Desde el principio Jesús hizo el evangelismo mundial. 그리고 마가복음 11장 17절에 보면 예수님이 성전을 정화하시며 하신 말씀이 있어요. Y también dirigido hacia el templo, Jesús dijo algo. 돈 바꾸는 사람, 그리고 비둘기 바꿔주는 이런 사람 막 쫓아내면서 예수님 하신 말씀이 있습니다. Entonces, echando a todas las personas que estaban canjeando dinero y que también estaban dando a las palomas, Jesús les dijo 내 집은 만민이 기도하는 집이라 칭함을 받을 것이다. que mi casa será una casa en donde oren todas las naciones. 만민, Todas las naciones. 모든 족속, Significa todos los pueblos. 세계복음화 말하는 겁니다. Es el evangelismo mundial. 근데 이 나쁜 유대인들이 와서 그 예배 드려야 될 그 장소에 자리를 잡고 거기서 돈 바꾸고 짐승을 바꿔주고 하고 있는 거예요. Pero estos judíos que son tan malvados estaban haciendo comercio y esto lo estaban haciendo en el lugar en donde se tenía que dar el culto a Dios. 예수님이 해야 될 가장 중요한 이 일을 유대인들이 거기서 방해를 하고 있었던 얘기죠. Esto significa que lo importante que tenía que Jesús, los judíos lo estaban impidiendo. 막 쫓아낸 겁니다. Y entonces Jesús los echa fuera. 유대인이 왜 여러분 망했는지 아십니까? ¿Saben por qué es que los judíos estaban bloqueando esta obra? 역사적으로 보면 히틀러한테 600만 명이 학살당했죠. Entonces podemos ver que en el holocausto también de Hitler fueron erradicados alrededor de 6 millones. 성경적으로 보면 노예되고 포로되고 속국됐죠. Podemos ver que a través de la Biblia ellos fueron esclavizados, pudieron ser siervos y también ellos fueron colonizados. 그 사람들이 갖고 있었던 사상 때문에 하나님 계속 치시는 겁니다. Por la ideología que poseen los judíos es que Dios los sigue golpeando. 민족의식. Siempre están en su propio nacionalismo. 우리 민족이 최고다라는 거죠. Están diciendo que ellos son los mejores. 선민의식. Entonces están diciendo que ellos son el pueblo santo. 하나님이 우리 백성만 선택하셨다. Solo están diciendo que ellos son el pueblo escogido por Dios. 하나님이 생각하시는 세계복음하고 정반대의 길로 가고 있으니 하나님 칠 수밖에 없는 거 아닙니까? Si ellos están en la dirección opuesta al evangelismo mundial de Dios, entonces Dios no tiene más opción que golpearlos de esta manera. 예수님의 초기 사역에서 세계복음화에 대한 얘기들을 하고 계신 장면이고요. Entonces esto es lo que Jesús habla en las primeras partes de su ministerio. 예수님이 말기 sa역, Y ya en las últimas partes de su ministerio. 승천 직전에 예수님이 하신 사역에 있어서의 세계복음화 흔적들입니다. Entonces, después de que Él asciende y antes de ascender, Él dice esto. 마태복음 28장 18절 20절에 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. En Mateo 28, 18 al 20 nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. 하늘과 땅의 모든 권세를 나한테 주셨다. 그러므로 가라. Yo tengo todo, me es dada toda la potestad en el cielo y en la tierra, por eso va a ir y hacer discípulos a todas las naciones. 내가 너희와 함께 할 것이다. Yo estaré con ustedes. 자, 그러면 예수님이 우리와 함께하는 이유는 뭐 때문이란 말이죠? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la razón por la que Jesús está con nosotros? 세계복음화 때문에 같이 하고 계시는 거예요. Nos dice que está con nosotros por el evangelismo mundial. 전 세계 모든 족속을 주께로 돌아오게 하는 Es que todas las naciones puedan regresar a Jesús. 사단에 매여서 사단의 종로로 타는 인간을 하나님께 돌아오게 하는 그 사역을 위해서 예수님이 함께하고 계시는 거라고요. Por este ministerio de que Satanás se ha atado y de que todos los pueblos regresen a Él, es que Jesús está con nosotros ahora. 마가복음 16장 15절에서 17절에 만민에게 가라. Entonces nos dice en Marcos 16 del 15 al 20 que nosotros debemos de ir a todas las naciones. 누가복음 24장 44절에서 49절에 천국 복음이 모든 예루살렘에서 시작된 이 회개가
모든 족속에게 증거될 것이다. También nos dice en Lucas 24 del 44 al 49 que todo este misterio será esparcido a las naciones. 너희는 이 일의 증인이다. Y nosotros somos testigos de esto. 예루살렘에서 회개가 시작됐어요. 이 말은 예수님이 죄 문제 해결하기 시작했단 말을 하는 거거든요. 예루살렘부터. Entonces significa que esta palabra causó un arrepentimiento en Jerusalén. Esto es lo que hizo Jesús. 이것은 모든 족속에게 증거될 것이다. Esto será proclamado a todas las naciones. 예언하고 계신 거 아닙니까? Esto es una profecía. 제가 지금 딴 말 한 거 아니잖아요. No les estoy diciendo algo más. 예수님이 지금 세계복음화를 처음부터 진행하고 계셨고 그것 때문에 기도하셨고 그것 때문에 십자가 지셨다는 얘기를 한 겁니다. Les estamos diciendo que Jesús desde el principio hizo todo esto, cargar la cruz y hacer todo este ministerio por el evangelismo mundial. 근데 저는요 목사 안수받고 신학교 졸업할 때까지 이 얘기를 들어보질 못했어요. Pero yo desde que me gradué del seminario teológico no había escuchado esto. 이게 누구의 역사입니까 도대체? Entonces, ¿de quién es esta obra? 신학교를 다 잡고 있다니까요 사단이. Satanás se está apoderando también de los seminarios. 목사와 그 신학자들의 생각 마음을 다 붙들고 있어요. Está apoderándose del pensamiento y los corazones de todos los pastores y los seminaristas. 만약에 오늘 하나님 나 정말 이걸 위해서 살고 싶습니다 결단한다면 여러분은 반드시 예수님의 대사로 쓰임 받을 겁니다. Si ustedes tienen la resolución de verdad ser utilizados de esta manera por Dios, entonces ustedes serán utilizados como los embajadores de Jesús. 아멘. Amén. 저희들이 왜 이렇게 물불 안 가리고 이렇게 뛰어다니는가요? ¿Por qué es que nosotros estamos corriendo de esta manera a todas las naciones sin hacer nada? 저도 뉴저지에 교회에 있다니까요. Sin pedir nada. Es porque, bueno, yo también tengo una iglesia en Nueva Jersey, 그런데 여기 와 있잖아요. pero yo estoy aquí. 이거 해야 되니까 와 있는 Es 거예요. porque tenemos que hacer esto. 우리 성도들한테 부탁했습니다. Y le pedí a los miembros de mi iglesia. 내가 우리 교회에 있을 때는 담임 목사고 당신들을 도와야 될 아주 인자한 목사가 될 것이다. Entonces, cuando yo esté con ustedes, yo seré el pastor encargado que los tenga que ayudar. 제 인자하게 생겼죠. Entonces, yo soy como alguien muy grande, ¿verdad? 그러나 내가 밖에 있으면 Pero 난 si- 담임 목사 아니다. Pero si yo estoy afuera, entonces no soy el pastor encargado. 세계복음화위원 선교사다. Soy un misionero que va a hacer la evangelización mundial. 하나님이 당신들과 나를 만나게 한 거는 이거 하라고 만나게 하신 거니까 Como Dios permitió el encuentro con ustedes y yo para que yo pudiera hacer esto y ustedes también, 힘이 되자. entonces tenemos que ser un equipo. 나는 밖에서 세계복음화 할 테니 당신들은 교회 안을 책임져 달라. Yo haré el evangelismo, la evangelización mundial afuera, así que ustedes encárguense de esto. 이 얘기 통하는데 2년 걸렸습니다. Entonces, para que entendieran esto, nos tardamos 2 años. 성도가 만약에 5,000명 거느린 5,000명 정도 모이는 교회였다면 평생 이 말 안 통했을 거예요. Entonces, si fuera una iglesia en donde se reunieran 5,000 personas, no hubieran entendido esto en toda su vida. 근데 얼마 안 돼요. Pero la verdad es que no tenemos tantos miembros. 그러니까 빨리 통하더라고 이게. Por eso nos pudimos comunicar rápidamente. 2년 걸렸다니까요. Nos tardamos 2 años. 사단이 잡고 있습니다 이게 지금. Entonces Satanás se está apoderando de todo esto. 그런데 여기 와 계신 우리 까르도나 목사님 비슷하신 분인 것 같아요. Pero yo creo que es algo similar al pastor Cardona. 교회에서 쫓겨났을 것 같다고 하시더라고요. Yo creo que él va a ser echado de su iglesia muy pronto. 쫓겨나시면 우리하고 살림 같이 차리자고 얘기했어요. Entonces, si es echado, le dije que nosotros tenemos que vivir juntos. 정말 이거 통하는 사람들이 같은 목표를 가지고 일심전심 지속한다면 이거 일어납니다. Si todas las personas que tienen esto se pueden comunicar y tienen un corazón, todo el corazón y continuamente hacen esto, entonces esto se logrará. 자 그러면 어떻게 하면 이것을 할 수 있을까? Entonces, ¿cómo es que nosotros podremos lograr esto? 이 얘기를 하기 전에 여러분 한번 질문을 해보겠습니다. Y antes de hablar de esto, nosotros debemos de hacer una pregunta. 여러분이 지금까지 많은 사역들을 진행했을 겁니다. Hemos hecho muchas obras hasta este punto, ¿verdad? 어떤 분은 30년 목회했을 거고요. Hay personas que habrán tenido su ministerio por 30 años. 어떤 분은 한 5년, 10년 이렇게 Hay 목회했었겠죠. personas que lo habrán tenido por 5 o 10 años. 지금 목회 오신 그대로 10년, 20년을 목회를 해 가신다면 과연 세계복음화 일어날까요? Si ustedes continúan su ministerio pastoral como lo están haciendo ahora, entonces ¿será que se logrará el evangelismo mundial eventualmente? 여러분이 지금 사역을 많이 해오셨잖아요. Ustedes han hecho mucho ministerio hasta ahora. 제가 이렇게 얘기를 해보면 나 교회에서 열심히 사역한대요. Entonces cuando hablo con las personas siempre me dicen que ellos de verdad se esfuerzan mucho en la iglesia. 내가 당신 교회에서 열심히 사역하는 줄 알고 묻는 것이다. Entonces nosotros estamos preguntando eso sabiendo que ustedes se están esforzando. 내가 하는 말은 사역을 하는 사람만 알아듣는다.
Y lo que yo digo solo lo entienden aquellas personas que hacen el ministerio verdaderamente. 당신이 사역한 만큼, 지금까지 해온 만큼 그대로 앞으로 한다면 당신 살아있는 동안에 세계복음화 되겠냐? Si ustedes continúan su ministerio como lo han estado haciendo hasta este punto, entonces en sus vidas, ¿ustedes creen que se va a lograr la evangelización mundial? 양심 있는 사람은 그 질문에 대답을 하더라고요. Y las personas con una conciencia me responden así. 근데 양심껏 생각해보면 절대 안 되게 되어 있습니다. Si nosotros lo pensamos con la conciencia, nunca se va a lograr así. 그때 저에게 질문이 들어오더라고요. Entonces tuve una pregunta. 아니 그럼 이 어마어마한 일을 어떻게 하란 말이냐. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos lograr esta gran obra? 너무 해답이 왔습니다, 저한테. Y a mí, yo tuve una solución a esto. 예수님의 사역을 보니까 그게 해답이 되더라고요. Viendo también el ministerio de Jesús, esto fue una respuesta para mí. 예수님 혼자서 승천 이후에 예루살렘 복음화 했지 않습니까? Porque después de ascender, él solo hizo el ministerio de Jerusalén. 아멘? 바울 혼자서 250년 만에 로마 전체를 복음화 했거든요. Porque también Pablo, en 250 años, él pudo conquistar a toda Roma. 죽은 이후에 이루어졌죠, 물론. Y esto ocurrió, claro, después de que él murió. 로마가 AD 313년에 기독교를 국교로 공인했어요. Y Roma, esto fue en el año 313. Ellos adoptaron el cristianismo como su religión. 정치인들이 기독교를 인정 안 하면 안 되는 상태가 왔단 말이죠. Entonces llegó un momento en donde los políticos no podían dejar de reconocer el cristianismo. 경제인들이 기독교인들을 인정 안 하면 돈 벌어 먹을 수가 없는 상태가 된 겁니다. Ocurrió un estado en donde los economistas tenían que reconocer a los cristianos para poder sobrevivir. 로마는 투표로 정치인 뽑았잖아요, 예전에도. Entonces antes también se hacían votos en Roma. 기독교인들 눈치를 안 보면 자기가 원로원이 되든 뭐가 되든 이게 정치를 할 수 없는 상태가 온 거예요. Y si ellos no se fijaban en los cristianos, llegaba un punto en donde ellos no podían ejercer su política. 그 상태가 복음화된 상태를 말하는 거예요. Ese es un estado de evangelización. 그러니까 우리가 그거를 그대로 따라가면 되지 않을까 하는 생각이 들더라고요. Entonces yo pensé, ¿no debemos de seguir esto solo? 그러면서 성경을 살펴봤습니다. Y así es como yo examiné la Biblia. 근데 성경에 굉장한 답이 있더라고요. Pero había una respuesta muy sorprendente en la Biblia. 첫째, Primero, 예수님은 전체를 보시더라. Jesús vio el todo. 한 자리에 머물러 계시지 않았습니다. Él no estaba en un lugar nada más. 갈릴리도 가고 가버나움도 가고 Él fue a Galilea, también fue a Capernaum 온 동네를 순회하셔요. y fue a todas las partes. 교회에 머물러 계시지 않더라고요. Él no se había quedado en la iglesia. 어느 정도로 예수님이 순회하셨는지 아십니까? ¿Hasta qué punto él pudo rondar? 인자는 머리 둘 곳도 없다. 서기관이 예수님 따라가고 싶습니다. 마태복음 8장 얘기거든요. Nos dice Mateo 8 que el Hijo del Hombre no tiene dónde quedarse porque todos querían seguirlo. 나 예수님을 쫓고 싶습니다. Yo quiero seguir a Jesús. 예수님이 하신 말씀입니다. Y Jesús dijo, 여우도 공중의 새도 거처가 있고 여우도 굴이 있는데 인자는 머리 둘 곳도 없다. que las aves del cielo tienen un nido y también los lobos tienen un lugar de reposo, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde dejar su cabeza. 무슨 말이죠? ¿Qué significa esto? 갈 데 많다는 얘기예요. Significa que hay muchos lugares a los que hay que ir. 한 군데 머물러 있을 시간이 없다는 얘기예요. Significa que no hay tiempo de quedarnos en un 근데 lugar. 서기관은 어떤 사람입니까? Pero ¿qué son las personas aquí? 성경학자거든요. Los teólogos son estas personas que estudian la Biblia. 맨날 성경 단어 가지고 후배 파고 있는 사람 데리고 그 일을 하겠습니까? Entonces siempre examinando también estas palabras de la Biblia, ¿será que nosotros vamos a hacer algo? 마태복음 10장 23절에 오늘 우리가 읽은 본문입니다. Hoy leímos Mateo 10:23. 이 동네에서 너희를 박해하거든 저 동네로 피하라. Nos dice que si en este pueblo nosotros somos acechados debemos de huir al otro. 그러니까 그 박해 받아가면서 그 박해를 막 넘어가려고 애쓰지 말아라란 말이에요. Entonces no debemos de intentar como pasar con nuestras propias fuerzas esta persecución. 복음 안 듣는데 붙들고 막 쪼물락거려갖고 만들려고 하지 말란 말입니다. Si alguien no escucha el evangelio, no hay que hacer que o no hay que seguir a esta persona, atrapar a esta persona hasta que crea. 동네 넓고 사람 많다 이 말이죠. Significa que el pueblo es grande y hay muchas personas. 안 되는데 붙어가지고 눌어 붙을 때까지 앉아있지 말아라 이 말을 하시는 거죠. Entonces nos dice que nosotros no debemos de quedarnos en un lugar hasta que las cosas funcionen como nosotros queramos. 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘의 모든 동네를 다 다니지 못하여 인자가 오리라. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 세계가 넓은데 어디 한 군데 붙어갖고 너 지금 그거 하고 있을래 이 말입니다. Significa que el mundo es muy amplio y cómo nosotros nos quedamos quedar en un lugar nada más. 저희가 있잖아요. 미국에서 대학 사역을 하면서
딱 결단했던 게 바로 이 부분이었습니다. Nosotros al hacer el ministerio de las universidades en Estados Unidos tuvimos esta resolución. 미국의 대학이 7,000개가 있습니다. Hay alrededor de 7,000 universidades en Estados Unidos. 대학 보고만을 해야 돼요. Y teníamos que hacer el evangelismo de las universidades. 한 번은 가봐야 되겠더라고요. Había que ir por lo menos una vez. 그런데 7,000대학을 매일 한 개씩 순회를 해도 며칠이 걸리는 줄 아십니까? Pero aunque vayamos un día a cada universidad, entonces ¿cuánto nos tardaríamos? 20년이 넘잖아요. 대충 계산해도. Nos tardaríamos más de 20 años al hacer esto. 그런다고 보고만 되는 것도 아닐 텐데. Y aún así no ocurriría la evangelización. 그러면서 많은 애를 썼던 겁니다. Y así es como nos esforzamos mucho. 그래서 그때 이제 생각한 게, 그래, 우리가 알고 있는, 그리고 전도를 하고 있다라고 하는 사람들이 있는 곳은 피해서 가자. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros si sabemos que hay alguien evangelizando en estas regiones, vamos a evitar estas regiones. 말씀동하는 사람들이 없는 곳으로 가자. Debemos de ir a los lugares en donde no hayan personas que hagan el movimiento de la palabra. 거기가 마이애미였었습니다. Y ese lugar fue Miami. 그래서 까르도나 목사님을 만났고요. Y nos encontramos con el pastor Cardona. 여러분, 보스턴에는 103개 대학이 있거든요. En Boston hay alrededor de 103 universidades. 매사추세츠 전체 주에 103개 대학이 있어요. En Massachusetts hay alrededor de 103 iglesias. 거기 그 교육도시입니다. Y este es un lugar de educación. 그래서 대학이 많아요. Por eso hay muchas universidades. 그때 우리가 어떻게 했냐면 2인 1조를 짜서 25개 조를 만들었습니다. ¿Qué hicimos? Nosotros hicimos 25 equipos de 2 personas. 그래서 이 한 조에 4개 대학씩 분담을 시켰어요. Y entonces en un equipo les encargamos 4 universidades. 돌아보자 우리 한번. Para ir a todas las 한 universidades. 달 동안 딱 기간을 정해서요. Durante un mes. 다 돌아봤더니 제자 있는 대학이 딱 나오더라고요. Y entonces fuimos a todos los lugares y había lugares en donde habían discípulos. 그래서 거기에 시스템을 세워서 교회를 만들었습니다. Levantamos un sistema en esos lugares y se formó una iglesia. 나중에 자세히 설명할 기회가 있을 것입니다. Luego lo podremos explicar más a fondo. 103개 대학을 들어가 봤더니요. 36개 대학 정도의 제자가 나오더라고요. Y cuando pudimos entrar a 103 universidades, habían alrededor de 36 discípulos. 두 번째 날 다시 들어가 봤더니 한 16군데 정도에서 나 여기에서 이렇게 말씀 운동하고 싶습니다 하는 사람이 있었어요. Entramos el siguiente día y solo 16 de ellos querían seguir el movimiento de la palabra en donde ellos estaban. 그럼 마지막에 딱 6개 대학을 추려가지고 거기다 교회를 세웠습니다, 저희가. Y por último, nosotros lo comprimimos a 6 universidades y levantamos iglesias allí. 한 달 안에 일어났던 일입니다. Esto ocurrió en un mes. 평생 가보지도 못하는 현장이거든요, 여기가. Este es un campo al que nunca habíamos ido. 저희가 이때 이걸 보고 그렇다. 이거 진짜 성경적인 내용 알고 중심 통하는 사람만 있으면 이거 당장에도 가능하다. Entonces dijimos y vimos esto y dijimos, si hay personas con quien nos podemos comunicar y conocen este contenido bíblico, entonces esto es posible. 이 답을 보고 사실 그때 마이애미를 갔던 겁니다. Y viendo esta respuesta, nosotros fuimos a Miami. 근데 문제는 뭐냐? El problema fue, 동기가 안 통해요. pero que el motivo no era en común. 와 있는 목사님들이 맨날 그 자기 교회 생각만 하고 있고. Los pastores que estaban ahí siempre estaban pensando en su propia iglesia. 참 안타깝더라고요. De verdad nos daba mucha pena. 그래서 그때 이 사역을 우리가 접었습니다. 지금 시간표 아니구나. Por eso desde aquí dijimos, este no es el momento para este lugar. 진짜 제자를 찾는 일을 다시 시작해야 되겠구나. Con que debemos de empezar otra vez a buscar los discípulos. 그래서 이렇게 추렸는데 그 추린 팀이 우리 그때 마이애미에서 만난 그 팀이거든요. Y luego entonces resumimos y poco a poco nos fuimos encontrando y después nos encontramos con el equipo de Miami. 이건 뭘 말하는 줄 아십니까? ¿Y qué nos habla esto? 씨 뿌리는 단계입니다. Estamos en la fase de echar semillas. 그냥 무작위로 쫙 뿌려보는 거예요. Solo vamos a echar semillas por doquier. 그러면 뭐가 나오냐? 반드시 제자가 나옵니다. Y si hacemos esto, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Hay discípulos. 옥토를 발견한 거죠. Significa que encontramos la buena tierra. 마태복음 13장을 보면 농부가 씨 뿌리다가 옥토가 딱 발견됩니다. Entonces en Mateo 16, en 13 podemos ver que hay también una fase en donde Jesús da la parábola de las semillas. 옥토에 씨가 떨어졌더니 30배, 60배, 100배가 나왔어요. Y cuando tiraron esta semilla en la buena tierra, hubieron 30, 60, 100 frutos más. 이게 옥토의 비밀이에요. Este es el misterio de la buena tierra. 제자는 그래서 만들어지는 게 아니고 찾아지는 겁니다. Por eso los discípulos no se hacen, sino se encuentran. 아멘? Amén. 아무리 붙들고 얘기해도 못 알아듣는 사람이 있고 한 번 탁 얘기해도 따라오는 사람이 있단 말이에요. Hay personas que sin importar cuánto uno les diga no va a entender, y hay personas que les dice una vez y lo entienden. 마태복음 4장 19절 나를 따라오너라 내가 너희로 사람 낚는 어부 되게 하리라. En Mateo
4장 19절. 4:19 nos dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. 배와 부친을 버려두고 예수를 쫓으니라. Entonces nosotros debemos de tirar todos los barcos y debemos de seguir a Jesús. 요한복음 6장에 요한복음 6장에 보면 그 오병이어 기적이 나오죠. Entonces nosotros podemos ver en Juan 6 un milagro también. 그 기적을 맛보고 사람들이 다 도망갔어요. Viendo ese milagro, todas las personas huyeron. 베드로에게 묻습니다. Y Pedro pregunta. 너도 가려느냐? Entonces le pregunta a Pedro, ¿tú te quieres ir? 영생의 말씀이 여기 있는데 내가 어디로 가겠습니까? Y Pedro dice, aquí está la palabra de vida eterna, ¿a dónde podré ir? 이런 사람이 있다니까요. Hay personas que son así. 할렐루야. Aleluya. 목회 되게 쉬워지는 겁니다. 이렇게 되면. Entonces el ministerio pastoral es bien fácil así. 할 거 다 하면서 요거 찾는 거죠. Nosotros haciendo todo lo que debemos de hacer buscamos a estas personas. 우리가 할 거 다 하면서 이거 찾으러 다니는 거예요. 그래서 Nosotros haciendo todo lo que debemos de hacer también buscamos a estas personas. 축구하면서 메시지 전하면서 이거 찾는 겁니다. 지금. Nosotros jugamos fútbol, damos el mensaje y buscamos a estas personas. 사실 우리가 집회하는 것 같이 사람 모았지만 집회하는 게 아니에요. 이거 찾으러 온 거지. La verdad es que parece que nosotros estamos haciendo una conferencia, pero no es esto, sino que estamos buscando a estas personas. 예수님은 예루살렘 복음화를 위해서 이 사람을 3년 동안 찾은 거죠. Jesús buscó a estas personas para el evangelismo de Jerusalén durante 3 años. 예루살렘을 복음화하기 위해서 120명이 필요했던 겁니다. Y para evangelizar a Jerusalén se necesitaron a 120. 자, 여기서 찾아진 120명과 지금 우리가 모아놓은 120명 교회 성도와 이 영적 레벨 차이가 어떻게 될까요? Entonces, ¿cuál será la diferencia a nivel espiritual entre 120 de los miembros de nuestra iglesia y estos 120? 비교가 안 되는 차이입니다. Es incomparable, ¿verdad? 그래서 이거를 하려면요, 한 교회 내에 있는 일꾼 가지고는 이게 어려워져요. Por eso, para hacer esto, es difícil entre los miembros que están dentro de una iglesia. 가만히 교회 내부를 들여다보면 한두 명 있거든요. 이 중심 갖고 있는 사람들. Si de verdad nos fijamos en la iglesia, hay 1 o 2 que tienen este enfoque verdaderamente. 2명 정도 있다고 가정을 해봅시다. Digamos que tenemos 2 personas. 120명 만들려면 몇 교회 모여야 됩니까? Entonces, si queremos hacer a 120, ¿cuántas iglesias se tienen que reunir? 60교회만 훌합쳐버리면 이거 당장에 만들 수 있습니다. Entonces, si se reúne 60 iglesias, se puede hacer este número. 근데 지금 60교회가 자기 교회 때문에 이거 모여지지도 않잖아요. Pero estas 60 iglesias no se están pudiendo unir por sus propios intereses. 큰일 난 겁니다, 지금. Es algo muy grave. 그래서 저희들은 어떻게 하느냐, 쭉 돌면서 저기 인디아에서 찾은 제자, Por eso es que vamos de lugar en lugar y por eso buscamos a los discípulos que están en Indiana. 쭉 돌면서 마이애미에서 찾은 제자, También vamos de lugar en lugar, buscamos a los que están en Miami, 휴스턴에서 찾은 제자, en Houston también, 한국, en Corea, 뉴질랜드, en Nueva Zelanda, 중국 en China. 모이는 거죠. 뭐. Se reúnen así. 그게 마가다락방 아닙니까? Esto es el aposento alto de Marcos, ¿o no? 마가다락방에서 한 일은 뭡니까? ¿Qué es lo que se hizo en el aposento alto? 전도를 위해 집중 기도하고 Se concentraron en oración para el evangelismo. 성령의 역사가 임할 때까지 기다리면서 하나님의 인도를 받기 위해 있었던 그 응답을 받는 거죠. Ellos esperaron para esta respuesta del Espíritu Santo y recibieron esa respuesta. 여러분, 제자가 몇 명이냐에 따라서 지역이 복음화 되느냐 마느냐가 결정이 되는 겁니다. Entonces, dependiendo de cuántos discípulos hayan, se determina si esta región es evangelizada o no. 교회가 부흥되는 키도 여기에 있는 겁니다. Entonces, la clave para la avivación de la iglesia está aquí también. 여러분, 100명이 모이는 교회는 100명을 관리할 제자들이 있는 거예요. En las iglesias en donde se reúnen 100 significa que hay discípulos para encargarse de estos 100 nada más. 만 명이 모이는 교회는 10,000명을 움직일 제자들이 있는 겁니다. 교회 내에. Y si se reúnen 10,000 significa que hay discípulos para cuidar de estos 10,000. 근데 문제는 그 제자들의 동기가 그거하고 상관없다라는 게 문제죠. Pero el problema es que el motivo de los discípulos no está en esto. 그래서 우리는 이 기존에 있는 교회 조직을 그대로 두면서 진짜 세계복음만을 위해서 세계복음화만을 위해서 함께 움직일 제자를 찾으러 온 겁니다. Por eso es que dejando también esa estructura de la iglesia intacta, nosotros llegamos aquí para buscar los discípulos que quieren hacer la evangelización mundial. 그리스도를 위해서 주여 내가 여기 있나이다 나를 보내소서 세계복음화 나를 통해 이루어지기 원합니다 하는 사람들이라면 그 다음 단계 할 일이 있거든요. Si son personas que dicen, heme aquí Señor, yo voy a hacer el evangelismo mundial, entonces hay otra cosa que hacer. 사실 아직 우리 본론 안 꺼낸 겁니다, 여러분. La verdad es que no hemos llegado ni al contenido principal. 20년 동안 축적되어 있는 우리 메시지와 이 본론을 우리 꺼내지도 않았어요, 아직. No hemos sacado este contenido principal que hemos acumulado durante 20 años 이분들하고 얘기하려고. para hablar con estas personas. 과테말라에 이런 사람 없겠습니까? ¿Será que no hay personas así en Guatemala? 전 이 자리에 계신 분이었으면 좋겠습니다. Me gustaría que ustedes fueran esas personas.
그런데 이 제자의 특징이 뭔지 아십니까? Pero ¿saben cuál es la característica de estas personas? 제자는 제자를 만나는 문이 됩니다. Los discípulos son puertas para encontrarse con discípulos. 저희가 우리 레닌 목사님을 어떻게 만나겠습니까? ¿Cómo nos habremos encontrado con el pastor Lenin? 레닌 하면 저 옛날에 소련의 그 대통령밖에 모르는데요. Solo conocemos a Lenin ruso. 까르도나 목사님을 만났으니까 레닌 목사님이 만나신 거 아닙니까? Pero encontrándonos con el pastor Cardona nos pudimos encontrar con él. 그러면 우리 까르도나 목사님 뭐 레닌 목사님만 찾고 끝내겠습니까? Entonces, ¿será que el pastor Cardona simplemente buscará al pastor Lenin y ya? 온두라스도 가야죠. 리카라가도 가야죠. No, hay que ir a Honduras y a Nicaragua. 브라질도 가야죠. Hay que ir a Brasil también. 많은 제자들을 향해서 우리 목사님 지금 준비를 하고 계시는 거 Y el 아닙니까? pastor se está preparando con muchos discípulos. 레닌 목사님을 이번에 만나고 나면 그럼 혼자서 이 응답 혼자 누려야지 하고 계시겠습니까? Entonces, ¿será que el pastor Lenin, después de encontrarnos esta vez, va a decir, solo yo me voy a quedar disfrutando de esta respuesta? 또 다른 지역에 또 다른 제자를 연결하기 위해서 애쓰시겠죠. No, él se va a esforzar para ir a otras regiones para buscar a otros discípulos. 그런 제자가 120명이었던 겁니다. 이 당시는. Y en este entonces tenían 120 de estos discípulos. 과테말라에서 그것 때문에 고민하는 제자가 몇 명입니까 지금? ¿Cuántas personas estarán cavilando por eso, pensando en esto en Guatemala? 같이 고민하자고요. 많이 없기 때문에. De verdad debemos de pensar juntos, porque no hay muchos. 할렐루야. Aleluya. 긴장을 하신 겁니까? ¿Están nerviosos? 대답이 없습니까? O no sé por qué. 너무 큰 메시지가 지금 선포돼서 그렇습니까? O si es un mensaje muy grande. 할렐루야. Aleluya. 나를 보내소서. Entonces, heme aquí, Señor. 성경에 보면 요한복음에 보면요 안드레를 예수님이 만나거든요. Entonces, cuando podemos ver en Juan, podemos ver que Jesús se encuentra con Andrés. 안드레가 메시아 예수님을 만나고 나서 곧바로 가서 자기 동생 베드로를 데리고 온 겁니다. Entonces, él, después de encontrarse con el Mesías, con Jesús, él trae a su hermano, que es Pedro. 빌립이 예수님을 만나요. Felipe se encuentra con Jesús. 곧바로 가서 나다나엘을 예수님께 인도하잖아요. Y entonces lo guía a Nataniel. 제자는 제자를 찾는 문입니다. Entonces podemos ver que los discípulos abren puertas a otros discípulos. 그럼 뭐가 나오느냐? ¿Y qué es lo que podemos ver? 1년에 제자 한 명을 만약에 우리가 계속 이렇게 찾아낼 수 있다. Digamos si nosotros en un año encontramos a un discípulo y eso ocurre constantemente. 이런 제자들을 우리가 찾고 만들어낼 수 있다. Entonces nosotros podemos buscar y hacer estos discípulos. 그렇게 되면 어떻게 되는 줄 아십니까? ¿Saben qué es lo que ocurre? 지금은 2014년이죠. Ahorita estamos en el 2014. 2015년에는 더 늘어납니까? 이렇게 더 늘어나게 돼 있습니다. Entonces, lo que significa es que en el año 2015 esto aumenta el número. 2016년에는 더 늘어나게 되죠. Y entonces en el año 2016 esto aumenta una vez más. 이렇게 가다 보면 2의 n승으로 딱 되는 겁니다. Y de esta manera podemos ver que la fórmula para eso es 2 a la n. 10년이면 1023명. Entonces, si son 10 años, podemos ver que son 1023 discípulos. 1023명이 모여서 정말로 성경적인 전도 운동이 일어나도록 기도한다. 성령 역사 하겠습니까? 안 하겠습니까? Si de verdad se reúnen 1023 y se reúnen para orar por la obra del Espíritu Santo, ¿ocurren estas obras o no? 꼭 이 사람들이 한 교회에 있어야 될 이유도 없잖아요. No hay una razón por la cual ellos tengan que estar en una iglesia. 맞죠? ¿O no es así? 중국에 있는 사람은 뭐 이거 안 합니까? ¿Las personas en China no harán esto? 그럼 좀 우리 수준을 넓히자고요, 이제. Entonces debemos de expandir nuestro nivel. 그래서 같은 중심 가지고 여러분 과테말라에서 찾고 Debemos de tener ese mismo enfoque para buscarlos en Guatemala. 나는 미국에서 찾고 Y yo buscarlos en Estados Unidos. 모여서 또 라틴 아메리카 같이 가고 Debemos de juntarnos e ir a Latinoamérica. 재밌지 않겠습니까? ¿No creen que será divertido? 살아있는 동안에 예수님 재림할만큼 전도운동 벌어질 것입니다. Entonces en nuestra vida, mientras estemos vivos, va a ocurrir una obra hasta que venga el Señor. 이 동기가 통하고 이 그림이 통한다면 성령의 역사에서 그걸 이루어 가실 거라는 거죠. Si podemos tener esta misma imagen y este mismo motivo, entonces el Espíritu Santo nos va a guiar. 그래서 필요한 게 뭐냐? Por eso necesitamos 이 제자를 묶어놓는 시스템이 있어야 되는 un 것입니다. sistema para poder juntar a estos discípulos. 시스템을 만드는 단계가 나와요. Debe de haber una fase en donde se crea un sistema. 사실 이 사람들은 처음부터 제자가 아니었습니다. 예수님이 찾았던 제자들은. La verdad es que los discípulos que había encontrado Jesús no eran de una vez discípulos. 부인하고 도망가기도 했잖아요. Porque ellos incluso negaron a Jesús y se escaparon. 마가복음을 썼던 그 마가 요한은 전도하다가 막
주랭랑쳐 도망가기도 했던 사람이거든요. Y también en Marcos al hacer el evangelismo, también ellos huyeron. 처음부터 제자가 아니었어요. Entonces desde el principio no eran discípulos. 근데 예수님이 3년 동안 이들을 양육한 겁니다. Pero Jesús los pudo crear durante 3 años. 훈련시킨 거죠. Los entrenó durante 3 años. 아무나 데리고 그 동네에 축구하는 애들 데리고 팀을 구성하는 거 하고요. Entonces, él simplemente a reunir a las personas que están en un pueblo y hacer un equipo de fútbol, 전국을 순회하면서 각 고등학교, 초등학교에 축구 좋아하는 아이들을 딱 팀으로 구성하는 거하고는 다르잖아요, 수준이. es diferente el nivel a ir por todo el país y reuniendo a los jóvenes que les gusta mucho el fútbol y haciendo un equipo con ellos, es diferente. 축구 국가대표 팀을 만들어야 됩니다. Si necesitamos hacer el equipo nacional, 국가대표 감독은요, 전 세계를 쭉 순회를 하면서 자기 나라 자국 선수들 가서 활동하는 데가 점검하죠. entonces el director de este equipo va a ir a todas las naciones a ver en dónde están las personas que mejor juegan. 과테말라 전체를 쭉 순회하면서 어디에 정말 이 중심이 통하는 사람이 있다 한다면 이 사람들을 모으는 단계. Si nosotros vamos a toda Guatemala y de verdad nos fijamos en las personas que tienen este enfoque, va a haber una fase en donde se reúnan a las personas. 여기서 훈련하는 겁니다. Y aquí se entrenan. 무슨 훈련을 해요? ¿Y qué entrenamiento se hace? 메시지 훈련하는 거죠. Se entrena con el mensaje. 예수는 그리스도시다. Jesús es el Cristo. 모든 인생 문제가 창세기 3장부터 시작된 것이다. Entonces todos los problemas empiezan en Génesis 3. 그 인생 문제 해결하려면 오직 예수밖에 없다. Y para solucionar este problema debemos de proclamar a solo Cristo. 메시지 훈련. Es el entrenamiento del mensaje. 그리고 비전 훈련. Y también el entrenamiento de la visión. 우리가 하는 사역의 방향은 전 세계 모든 족속인 것이다. Entonces la dirección por la que nosotros vamos a hacer este ministerio es para todo el mundo. 기도 훈련. El entrenamiento en oración. 정말로 성령의 역사 아니고는 이 세계복음화 이룰 수 없으니 기도하자. Si no es con la obra del Espíritu Santo, entonces no se podrá lograr esta evangelización mundial. Por eso debemos de orar. 이게 왜 중요하냐면 이 기도가 왜 중요하냐? Porque es importante la oración. 사역을 진행하기 직전 단계에서는 반드시 기도 운동이 필요하기 때문에 그렇습니다. Es porque antes de hacer un ministerio siempre se necesita hacer la oración. 예수님이 제자를 찾으러 가기 직전에 금식 40일 하셨죠. Entonces, antes de él hacer su ministerio, Jesús había ayunado durante 40 días. 예수님이 승천하시고 나서 제자들이 3천 제자를 만나게 되기 직전에 열흘 동안 집중해 기도했던 기도 모임이 나옵니다. Después de que Jesús ascendió, los discípulos se habían reunido a orar antes de encontrarse con los 3,000 otros discípulos. 사도행전 1장 12절 14절 Esto lo podemos ver en Hechos 12 al 14. 전혀 기도 힘쓰니라. Que ellos eran unánimes en oración y ruego. 사도행전 13장에 바울팀이 전도를 하다가 1차 선교 여행을 가기 직전에 모여 기도하는 장면이 En 나옵니다. Hechos 13, antes de hacer las primeras misiones, el equipo de Pablo oró. 사도행전 16장에 바울팀이 마게도냐를 들어가기 직전에 기도하던 모습이 나옵니다. Y también podemos ver en Hechos 16 que antes de entrar a Macedonia, ellos oraron. 그래서 제자를 찾아가지고 그냥 현장 가라 이게 아니라고요. Por eso no es buscar a discípulos y ya de una vez al campo. 제자를 찾았다면 그냥 현장 데리고 이것도 필요합니다만 일단 정말로 우리가 함께 사역을 위해 기도하는 시간이 필요하죠. Claro que necesitamos reunir a los discípulos e ir al campo, pero primero debemos de orar por este ministerio. 이게 바로 파송 전 단계의 모습입니다. Esto es la comisión, esto es antes de la comisión. 그러고 나면 뭐가 일어나느냐? ¿Y qué es lo que ocurre después? 말씀 운동이 곳곳에 일어나게 되어 있습니다. Ocurre el movimiento de la palabra en cada lugar. 이걸 교회화라고 하거든요. Y a esto se le dice el volverse iglesia. 제자 중심으로 곳곳에서 말씀 운동이 펼쳐지기 시작한다는 거죠. Entonces significa que el movimiento de los discípulos, centrado en ellos, ocurre el movimiento de la palabra. 평신도 중심으로 모든 현장에서 집이든 가정이든 어디입니까 저 학교든 직장이든 거기서 말씀 운동이 펼쳐지는 겁니다. Y ocurre el movimiento de la palabra centrado en esos creyentes sin importar si estuvieran en el templo, en las casas, o en las escuelas, o en sus trabajos. 이거를 교회론에서는 보이지 않는 교회라고 합니다. Y a esto le decimos la iglesia que no se ve. 교회 구분해 보면 보이는 교회, 안 보이는 교회 나오고요. Nosotros si vamos a las iglesias podemos ver que está la iglesia que se ve y la que no se ve. 조직교회, 유기체적인 교회 나오고요. Entonces podemos tener una iglesia organizada y aquella que no tiene una organización así. 전투적인 교회, 승리적인 교회 나옵니다. Podemos ver a la iglesia de batalla y a la de victoria. 우리가 전 세계에 보이지 않는 교회를 쫙
없다는 겁니다. Entonces nosotros debemos de hacer una iglesia en todo el mundo, 이 제자 중심으로. centrado en estos discípulos. 마지막으로 정리하고 마치겠습니다. Entonces, por último, 자, 전체를 돌면서 제자를 찾았던 게 어떤 단계냐? 예수님이 3년 공생의 기간에 했던 단계입니다. entonces durante los 3 años que Jesús estuvo haciendo su ministerio y antes de encontrar a los discípulos, 시스템을 만들어서 기도하고 정말 성령의 역사 누리게 했던 것은 이 메시지 훈련은 예수님이 이 공생의 기간 동안에 함께 진행했고요. entonces el entrenamiento en el mensaje también Jesús lo llevó a cabo en su ministerio durante los 3 años. 기도 운동과 파송하는 것은 마가다락방에서 체험하게 하셨습니다. Y la comisión y la oración hizo que lo experimentaran en el aposento alto de Marcos. 그래서 사도행전 2장 이후에 예루살렘 전역에 말씀 운동이 일시에 퍼지도록 만드셨던 겁니다. Por eso es que hizo que antes de Hechos 2 todo el movimiento de la palabra ocurriera. 사도행전 2장 1절부터 47절에 그 역사가 그대로 기록되어 있는데요. Y en Hechos 2 del 1 al 47 podemos ver que esta obra está registrada de esta misma manera. 사도행전 2장 1절부터 4절에 성령이 역사했고, Entonces en Hechos 1 del 1 al 3 obró el Espíritu Santo. 9절부터 13절에 15개국 사람이 그 말씀을 듣게 됐죠. Esto es en Hechos 2 del 1 al 3 y después en Hechos 9 al 13 ocurrió que hubieron personas de 15 naciones que se conectaron con ellos. 사도행전 2장 41절에는 3천 제자가 딱 만나집니다. Y también en Hechos 2:41 se encuentra con 3,000 discípulos. 만든 게 아니라 예수님께서 붙여주신 겁니다. No es que ellos hayan creado estos discípulos, sino Jesús se los añadió. 자, 그러고 나서가 문제예요. Y después de eso es el problema. 이 3천 제자를 어떻게 했단 말입니까? ¿Qué ocurrió con estos 3,000 discípulos? 120명이 관리했을 거 아닙니까? Entonces los 120 se habrán encargado de ellos. 자, 그러면 요거는 계산을 좀 해봐야 되거든요. Esto lo debemos de calcular. 처음에 예수님께서 남겼던 120명의 제자, Entonces los primeros 120 discípulos que había dejado Jesús, 사도행전 2장 41절에 만났던 3천 제자, y también los 3,000 discípulos que habían sido encontrados en Hechos 2:41. 이 3천 명을 관리하려면 한 사람이 몇 명 정도를 만날 수 있습니까? Entonces, para cuidar de estos 3,000, entonces, ¿a cuántas personas se tienen que encontrar uno de estos 120? 한 사람이 25명 정도를 관리하게 됩니다. Una persona se debe encontrar a por lo menos 25 personas. 자, 그런데 한 사람이 25명을 관리하는 데 있어서 5개 그룹으로 팀을 나눈다면 5명씩 모이게 되는 그룹이 나오죠. Pero si una persona se tiene que encargar de 25 y estos 25 se dividen en 5 grupos de 5, entonces, esto resultará. 우리는 그걸 말씀 운동이라고 A 합니다. esto nosotros le llamamos el movimiento de la palabra. 어떤 사람들 그걸 셀 그룹이라고도 하죠. Hay personas que le dicen grupo célula. 그 셀 그룹과 우리가 성경에서 말하는 말씀 운동은 차이가 있습니다. Pero hay una diferencia entre el movimiento de la palabra y estos grupos que son células. 여기서 뭐를 했냐? ¿Qué es lo que se hizo acá? 성경에 이 모인 사람들이 했던 일이 무엇이냐? ¿Qué es lo que hicieron estas personas reunidas aquí? 요거를 이틀 동안에 우리 조성 목사님이 언급을 해주실 겁니다. El pastor Cho Sung-un hablará de esto durante 2 días. 자, 그럼 저는 뭘 말하는 거냐? Entonces, ¿yo qué les quiero decir? 여기까지 오기 전에 있었던 일들을 제가 말씀드린 겁니다. Nosotros les hablamos ahora de lo que ocurrió antes de esto. 자, 그러면 한 명이 5개 그룹을 만들 수 있단 말이에요. Eso significa que una persona tiene 5 grupos aquí. 그러면 몇 개 소그룹이 생긴 겁니까? Entonces, ¿cuántos pequeños grupos hubieron acá? 600개가 나온 겁니다. Hay 600 grupos de estos. 예루살렘에 600개 말씀 운동이 펼쳐진 거예요, 한 번에. Entonces hubieron 600 movimientos de la palabra en Jerusalén. 이게 마지막 단계입니다. Esto es la última fase. 이거를 하자라는 거죠. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. 할렐루야. Aleluya. 이 말은 보이지 않는 교회가 600개가 한 번에 현장에 펼쳐진 거죠. Esto significa que hubieron 600 iglesias que no se miraban de una vez en el campo. 귀신이 무서워 떨 겁니다. Entonces los demonios temieron. 마귀가 어디 발을 붙이겠습니까? ¿En dónde podrá poner su pie el diablo? 그러니 사람마다 두려워할 수밖에 없는 증거들이 나타난 거죠. Por eso es que hubieron evidencias tan grandes que la gente no tenía más opción que temer. 예수님은 처음부터 이 일을 계획하고 차근차근 진행을 했던 겁니다. Desde el principio es que Jesús había planeado esta obra y lo había hecho poco a poco. 저희가 이 일을 지금 진행하고 있는 과정 중에 있습니다. Nosotros estamos en el proceso de hacer esta obra. 지금 단계에서는요, 전체를 돌면서 제자를 찾고 있는 단계입니다. Entonces nosotros en esta fase nosotros estamos buscando a los discípulos. 어느 날 가면 시스템을 만들어서 이 제자들을 담아내야 될 상황도 올 겁니다. Un día llegará el punto en donde nosotros debemos de hacer un sistema para estos discípulos. 그때는요, 엄청난 일이 벌어질 겁니다. Aquí es cuando ocurrirán grandes cosas.
왜냐? ¿Por qué? 성경이 그걸 보여주고 있지 않습니까? Porque la Biblia nos lo dice así. 예루살렘 중심으로 일어난 전도 역사 여러분 아시지 않습니까? Ustedes conocen el movimiento de evangelismo que ocurrió centrado en Jerusalén. 말씀 마칩니다. Entonces, concluyendo, 한 가지만 기억하십시오. una cosa debemos de recordar. 동기. Este motivo. 그리고 우리가 하는 거는 전략이 아니다. Y lo que nosotros hacemos no es una estrategia. 그냥 예수님이 하신 그대로 그 사역을 말하는 Es 것이다. el ministerio que Jesús había hecho. 이대로 안 하면 세계복음 안 된다. Si no lo hacemos de esta manera, no logramos la evangelización mundial. 이것 때문에 하나님이 저희를 지금 숨쉬게 하고 계신 겁니다. Por eso es que Dios nos permite respirar en este momento. 이거 하라고 하나님이 저희에게 건강을 주시고 계신 거예요. Por eso es que Dios nos da salud. 할렐루야. Aleluya. 여러분 사명 깨달으시길 축원합니다. Yo los bendigo para que ustedes se percaten de esta comisión. 하나님께서 이거 이스라엘 백성을 건져내라고 모세를 80년 동안 키우셨어요. Jesús había permitido que Moisés viviera los 80 años para que él pudiera salvar a los israelitas. 태어나고 3개월 정도의 군사들한테 죽임당할 위익이 있었죠. Él tenía la posibilidad de morir después de que él había nacido, después de 하나님이 살리십니다. 3 meses, pero Dios lo salvó. 그리고 강물을 떠내려 가면서 물에 빠져서 죽을 기회도 있었잖아요. 위기도. Y también había una crisis que él podía caer al río mientras él era arrastrado por el río. 이스라엘 사람을 건져내야 되니까 보호하십니다. Pero como él tenía que salvar a los israelitas, Dios lo protege. 왕궁에 들어가서 40년 동안 왕궁 교육을 받게 하나님 허락하셨어요. Y Dios permite que durante 40 años él reciba la educación del palacio. 이스라엘 사람들의 지도자가 되어야 되니까. Porque él tenía que ser el líder de los israelitas. 그리고 거기에서 사고를 당해서 바로왕한테 죽을 위기가 왔습니다. Y después de esto es que ocurre una crisis y luego él puede morir a las manos del faraón. 하나님이 미디안 광야로 도망갈 수 있도록 길을 여셨어요. Pero no, Dios le abre el camino para irse a Madián. 거기에서 양을 치면서 40년 동안 하나님과 교제합니다. Durante 40 años él se comunica con Dios mientras está pastoreando. 양과 같이 길을 잃고 있는 이스라엘 백성을 건져내야 되니까 하나님이 그걸 보게 하시는 거죠. Dios le permite esto para que él pueda salvar a los israelitas que están como las ovejas. 시간표가 왔습니다. Entonces llegó la hora. 가라, 내 백성 구원해야 된다. Entonces, ve, tú tienes que salvar a este pueblo. 내가 너와 함께 할 테니까 가서 이스라엘 백성을 건져내라. Yo estaré contigo, así que ve y salva a Israel. 출애굽기 3장에 바울이 뭐라고 했는지 아십니까? ¿Qué es lo que nos dice en Éxodo 3? 하나님 나 못 갑니다. Lo que dice Moisés es que Dios, yo no puedo ir. 보낼 만한 사람을 보내옵소서. Entonces envía a alguien que pueda ir. 만약에 모세가 고집 끝까지 피우다가 거기 안 갔으면 어떻게 ¿Qué 됐을까요? hubiera pasado si Moisés hubiera, hasta el final, hubiera negado ir? 하나님이 조용히 걷어 올라가셨을 겁니다. Dios se lo hubiera llevado silenciosamente. 저와 여러분이 이거 하라고 지금까지 지금 살고 있는 겁니다. Nosotros estamos viviendo hasta este punto para hacer esta obra. 교회가 이것 때문에 필요합니다. Y por esto se necesita la iglesia. 성령의 역사가 이것 때문에 있어야 됩니다. La obra del Espíritu Santo es necesaria por esto. 시간표가 왔습니다. Llegó la hora. 하나님의 음성 들으시고 정말로 세계복음화에 응답 누리시는 여러분 되기를 예수님의 이름으로 Yo 축원합니다. los bendigo en el nombre de Jesucristo para que de verdad puedan escuchar esta voz de Dios y que puedan llevar a cabo esto. 기도합니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Padre, te agradecemos. 말씀 그대로 역사하여 주옵소서. Obra con la palabra de esta misma manera. 예수님께서 진행하신 이 전도 운동이 전 세계적으로 일어나는 걸 보게 하여 주옵소서. Señor, permite que podamos ver esta obra en todo el mundo, así como lo hizo Jesús. 마태복음 24장 14절에 땅끝까지 복음이 증거된 이후에 끝이 온다고 말씀하셨는데 En Mateo 24:14 nos dice que el fin vendrá después de la evangelización del mundo. 우리 살아있는 동안에 예수님이 재림하는 걸 볼 만큼 전도 운동 일으키게 하여 주옵소서. Señor, permite que ocurra una obra de evangelismo hasta tal punto en que en nuestras vidas podamos ver tu segunda venida. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén.